बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। K2 TV के प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है अमीन मशाल और इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स ने, जिसने हमेशा की तरह आज भी आपके लिए क्लाइमेट चेंज के मौजू पर एक और पैनल के साथ ये आपकी खिदमत में हाज़िर है। और PCWR ने हमेशा क्लाइमेट चेंज को ही ये मौजू बनाया है। क्लाइमेट चेंज क्या है, जो आजकल हम ये गर्मी देख रहे हैं, ये जो मौसमियाती तब्दीली है या माहौलियाती तब्दीली है, तो इसको हम आसान अल्फाज में क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो तालीमी इदारों का इसमें क्या किरदार है, मजहबी अकाबिरीन इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं कि लोगों को इस हवाले से आगाह करें, लोगों को ये तंबीह दे कि वो जो ख़तरा रोनमा है इस वक्त पूरी दुनिया में और फिर ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो इस ख़तरे से दो चार है, तो इसमें हम किस हद तक कमी ला सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान इसमें ख़तरनाक हद तक की इजाफ़ा हुआ है। सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट की तारुफ़ कराता चलूँ और फिर एक एक के साथ हम ये मौजू ये डिस्कस करेंगे। मेरे बाई जानिब पादरी जोसेफ जॉन साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ पंडित शाम लाल नैयर साहब मौजूद हैं। सर आपका भी शुक्रिया। और मेरे दाई जानिब उमर फारूक साहब है, एजुकेशनिस्ट है, आपको भी सर वेलकम। और डॉक्टर नाजिया गुलजार हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो मैम। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा पादरी जोसेफ जॉन से कि वो हमें मजहबी तालीमात के हवाले से बताए कि इस्लाम के बाद बाकी जो जितने दीन है तो उसमें क्लाइमेट चेंज के मौजू पर ये कितना काम हुआ है। तो सर आप अगर इस मौजू को ओपन करें। लोगों ने फैक्ट्रीज़ बनाई है, लोगों ने कारखाने बनाए हैं, लेकिन क्या है उसका जो वेस्ट है वो कहाँ जा रहा है, जो उसका स्मोक है वो कहाँ जा रहा है, उसी से ये सारी पोल्यूशन हो रही है। और जिसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से आज हम जो बग़ैर मौसम के हम बारिशों को भी देख रहे हैं और ये मौसम में हम इतनी हिद्दत को भी देख रहे हैं। तो ये सारी इसी वजह से कि हमने इंसान ने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं किया। और आपने सर सॉरी हिद्दत की आपने बात की, तो हम स्टूडियो में बैठे हैं, ये एसी लगा हुआ है और उसके बावजूद हमारे ये माथे पे आप देख सकते हैं कि पसीना है। तो यही सिलसिला है। जब देखिए खुदा ने इंसान को बहुत ज़िम्मेदारी दी है, पूरी की पूरी कायनात खुदा ने दी है, तो उसकी ज़िम्मेदारी इंसान की उसकी बागबानी और निगहबानी करना। लेकिन जब इंसान उसकी बागबानी और निगहबानी नहीं करता, अगर दरख्त ही काटे जाएगा तो क्या बनेगा। ये सारा सिलसिला जो आज हम भुगत रहे हैं, यही सूरत हाल फिर होगा जो आज कल हम हिद्दत की सूरत में ये देख रहे हैं। मैडम मैं चाहूँगा कि आप इसमें अपना नुक्ता शेयर करें क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि किस तरह हम लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताएं, क्योंकि हम मेरे ख्याल में हफ्तावार प्रोग्राम इस पर तो चलाती ही है, सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम लोगों को अवेयर करते हैं, उसके बावजूद लोग उस पर अमल नहीं करें। तो ये कमी कहाँ पे है? सर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। ज़रूरी है। IPCC की जो असेसमेंट रिपोर्ट है अबाउट क्लाइमेट चेंज, ये 2021 में जो है वो पेश की गई। इसको जो है वो डिले किया गया कोविड-19 की वजह से। उसमें सबसे डेंजरस जो जोन्स आ रहे हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ में, उसमें पाकिस्तान टॉप लिस्ट पे है। बिल्कुल। और यहाँ पर जो है जो हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स को देख रहे हैं फ्लड की शक्ल में, जो ना सिर्फ रूरल एरियाज़ को हिट कर रहा है बल्कि वो अर्बन एरियाज़ को भी जो है वो हिट कर रहा है। इसके अलावा अर्थक्वेक्स हैं जो कि टाइम टू टाइम उसकी शेकिंग जो है वो होती रहती है। बिल्कुल। इसके अलावा हीट टेम्परेचर को देखें, सरफेस टेम्परेचर को देखें, लकी मरवत में, मर्दान में, चारसद्दा में, ये ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर वाटर टेबल जो है, आप जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि ज़मीन के नीचे जो पानी की सतह है वो टोटली जो है वो लोअर होती जा रही है, या उसकी शॉर्टेज जो है पहले अगर 10 फीट पे था तो ये 20 पे चला गया, और 20 पे था तो 50 और 70 से पता नहीं कितने भी ये चला गया। हाँ जी। तो सर ये ऐसे मसाइल हैं जो कि सियासी और माशी मसाइल से
दुगना जो है इसकी जो है वो वैल्यू होनी चाहिए। जी। लेकिन हम बहैसियत कौम, हम बहैसियत असातिज़ा, हम बहैसियत उलमा इस चीज़ से जो है वो आप कह लें कि छुप रहे हैं या उसको उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहे, जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। हाँ, प्रॉपरली जो है हम इसको प्रोपेगेट नहीं कर रहे हैं, हम इसको इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो है बरोए कार नहीं ला रहे। टीचर्स जो हैं वो किस तरह अपना रोल प्ले कर सकते हैं, असातिज़ा के साथ साथ लर्नर्स जो हैं वो कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, गवर्नमेंट कैसे फ्रंट लाइन पे आ सकती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम किस तरह यूटिलाइज़ करके उनकी गाइडेंस से, उनकी पॉलिसी से जो है हम अपने मुल्क को इन तमाम ख़तरात से जो है वो बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये अगर हम देखें तो बीट ऑफ द क्लाइमेट चेंज इज़ टोटली इग्नोर्ड बाय द यंग जनरेशन। बिल्कुल सही कहा। तो इसको हमने कैसे करना है, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एजुकेशनल सेक्टर ही सामने आ जाए, इसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन मीन्स को भी अपना देखना है कि हमने कौन सी गाड़ियाँ जो है वो यूज़ करनी है। इसके अलावा हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को देखना है कि उसमें कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, इनोवेशंस हो सकती हैं, हम मॉडर्नाइजेशन को एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी सप्लाई से रिलेटेड जो मटीरियल हैं हमारे पास, जो टूल्स हैं, उनको हम कैसे जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कौन से पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है हम ला सकते हैं जिसकी वजह से जो है वो इर्द गिर्द का माहौल जो है वो डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको मास वेस्ट भी कहते हैं, कचरा हो गया हमारा। हमसाया मुल्क इंडिया जो है इसी कचरे को यूटिलाइज़ करके डिफरेंट चीज़ों को जो है वो बना रहा है। वर्ल्ड वाइड जो है इन चीज़ों पे जो है वो काम हो रहा है। तो हमारे जो गली कूचों में इस तरह कचरा खुलेआम पड़ा होता है, वो ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए मुज़र सेहत होता है, बल्कि इर्द गिर्द के माहौल में जो है वो स्टिंकिंग स्मेल जो है वो पैदा करता है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो आप कह लें कि पैदा होती हैं। तो इसके लिए हमें बड़ी सीरियस एफर्ट्स करनी चाहिए जो कि हम नहीं कर रहे। और मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूँ कि ये करेंगे कब? बातें तो हम करते हैं, मीटिंग्स बुलाते हैं, एजेंडा भी हम उसमें क्लाइमेट चेंज का रख लेते हैं, लेकिन पता नहीं कि इस पर अमल होगा कब। शायद उस वक्त जब क़यामत बरपा हो। जी सर एक्चुअली हम सब में जो है अवेयरनेस है, हमें गंदगी का भी पता है, हमें सफाई का भी पता है, हमें माहौल किस तरह साफ़ सुथरा रखना है, हमें इन तमाम चीज़ों की अवेयरनेस है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज़ को नहीं करते। ये इसका सबसे बड़ा जो है वो प्रैक्टिकली आपके कास है। हाँ जी, इसमें कमज़ोर है। मैडम बहुत शुक्रिया, आपके साथ मज़ीद भी गुफ्तगू होगी। पंडित साहब, आप PCWR के मेंबर हैं। जिस तरह मैम ने बात की कि ये पेशावर में पोल्यूशन, तो पोल्यूशन को रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए आपने क्या किया है कि अभी तक किसी इंडस्ट्रियल जो कम्युनिटी है उसके साथ आप लोग बैठे हैं, ये मसला उसके साथ डिस्कस किया है कि उसमें थोड़ी सी कमी लाई जाए? जनाब अमीन मशाल साहब, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो आपने ये पूछा है कि इसके लिए क्या रोकथाम की जाए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि पोल्यूशन को चेंज करने के लिए, और जैसे हमारी ये कन्वेंस हैं, मोटर गाड़ियाँ हैं, इनके धुएँ को, पोल्यूशन को चेंज करने के लिए, रोकने के लिए, और ये इंडस्ट्रीज़ का जो पोल्यूशन उठता है, बल्कि आजकल तो बहुत ही आलूदगी हो गई है। अब देखिए, पहले हम ये मुख्तलिफ जो हमारे करीब विलेजेस हैं, ये मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ आपसे कि आजकल और उस वक्त में कितना फ़र्क आ गया है। कि हम पहले, जैसे वर्सक रोड है हमारा पेशावर का, यहाँ जाते थे, छोटी छोटी नहरें होती थी, बड़ा साफ शफाफ पानी होता था जी, और हमें मछली का शिकार खेला करते थे। लेकिन अब कुछ ना पानी रहा हो, ना वो मछली रहे, ना मछली रही, ना वो पानी रहा, और वहाँ से सारा स्क्रैप जो है वो इंडस्ट्रीज का बह बह कर आ रहा है। तो वही पोल्यूशन में उसमें गंदगी फैल गई है। तो वहाँ कुछ भी नहीं रहा। दूसरा ये देखिए कितना टेक्नोलॉजी का दौर है ये। हमें पहले से पता लग जाता है कि आज आंधी आएगी, आंधी तूफान आएंगे, बारिश होगी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे ऐसे महकमे हैं, जैसे कि वापडा ही ले लो, कुछ नहीं करता। उसको चाहिए ना
کہ بھئی یہ اتنا بڑا موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے, آ رہا ہے. سر آپ نے محکمے کی بات کی, لیکن میں سوچ رہا ہوں کبھی کبھار شاید میں غلط ہوں کہ عام عوام بھی خرگوش کی نیند وہ سوئے ہوئے ہیں. دیکھیں جی, عوام اب کیا کریں گے, وہی ان کے لیے جل سے جلوس نکالیں گے نا, یہ اور کیا کریں گے, یہی کر سکتے ہیں نا. کنٹرول تو حکومت کو بھی چاہیے, ان محکموں کو بھی چاہیے. وہ پہلے سے الرٹ ہمیں آ جاتی ہے, ہمیں ایک آدمی کو موبائلوں پہ میسیج آ جاتے ہیں, سب کچھ آ جاتا ہے. تو ایسے اس جب چینج آتی ہے تو حکومت کا کام ہے, ان محکموں کا کام ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی کریں. بجلی 2-3 دن تک نہیں آتی, کیوں؟ یہی ایک وجہ ہے کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اویئر نہیں ہے. اویئر نہیں ہے. عمر فاروق صاحب کیا کہیں گے, آپ ایجوکیشنسٹ ہے, اسکول چلاتے ہیں, آپ کے سامنے بچے بیٹھے ہوتے ہیں, تو اس کو اویئر کرنے کے لیے آپ کیا لائحہ عمل اپناتے ہیں؟ ہم جو اس پرابلم کو دیکھ رہے ہیں اس کے 2 اسپیکٹس ہیں. ایک ہے ہمارے پاس انٹرنیشنل اسپیکٹ ہے, دوسرا جو ہمارا لوکل اسپیکٹ ہے وہ جیسے میڈم نے آپ کو اس کے بارے میں پوری آگاہی دے دی ہے. اب یہ جو سارا انوائرمنٹل امپیکٹ آیا ہے اس میں شاید ہمارا پاکستان کا یا پاکستانیوں کا, یا جیسے میڈم نے ہمیں لوکل کا بتایا, ہمارا شاید 0.000 سم تھنگ کوئی کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں. یہ سارا انڈسٹریلائزیشن جیسے جتنے بھی بڑے انڈسٹریل اس میں ممالک ہیں ان کی طرف سے ہم جو کر سکتے ہیں, ہم اڈیپٹیشن کر سکتے ہیں. ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے نتیجے میں جو ہمارے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے, اس امپیکٹ کو ہم کم کرنے کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں, اپنا لائف سٹائل چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب لائف سٹائل چینج کرنے میں ہمارا انفراسٹرکچر, ہمارا پانی کا استعمال ہو گیا, باقی لائف کے ہماری زندگی کا ہر ایکسپیکٹ جو ہے وہ اس سے جڑا, اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. ہمیں سائے کی ضرورت ہے, تو درخت ہم یہاں پر اسی لیے نہیں لگا رہے کہ ہمارا جو ٹیمپریچر ہے وہ کم ہو جائے. ہم صرف درخت اس لیے لگائیں کہ ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو سایہ مایہ ہو جائے. ٹیمپریچر کم کرنا وہ شاید اب ہمارے بس کی بات رہی نہیں ہے, وہ ہم کر نہیں سکتے. وہ اگر چاہیں تو دنیا کے جو بگ G7 کنٹریز ہیں وہ چاہیں تو اپنی پرائیورٹیز بدل لیں تو شاید ورلڈ ٹیمپریچر پہ کچھ اثر پڑے تو پڑے. ہمارے ان ایکٹیویٹیز سے کوئی زیادہ اثر پڑنے والے ہیں, ہم ایڈیپٹیشن کی طرف جا سکتے ہیں. جیسے میڈم نے کہا کہ آپ جو ہے بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک یوز کریں, باقی اس طرح اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کالام اور سوات جو ہے اس طرف سے پہلے آپ وہاں کا پانی بلا جھجک پی سکتے تھے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ دریائے سوات کے کنارے کہیں پر کھڑے ہو کر آپ وہاں کا پانی پی سکتے ہیں. اوشو سوات فارسٹ سے لے کر نیچے بحرین تک جتنے آپ کے ہوٹلز ہیں ان کا سیوریج لائن جو ہے وہ دریا سوات میں آ رہا ہے. جی, ان کی جو میرین لائف ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے, وہ وہاں پر اب وہ مچھلیاں ہیں ہی نہیں دریا سوات کا اپنے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سندھ و بلوچستان میں گدھ ہوا کرتے تھے, یہ بڑے مشہور ہوا ہے کہ ڈیکمپوزرز ہماری انوائرمنٹ کے ہیں. تو 2-3 عشرے قبل جو ہے ایک دوائی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی جانوروں میں, ڈیکلوروفین سوڈیم کے نام سے, میرے خیال میں یہ پین کلر ہے. تو جب جانور یہ گدھ اس جانور کو کھاتے تھے تو کچھ ہی گھنٹوں کے اندر ان کی جو ہے کڈنیز وہ فیل ہو جاتے تھے. آج ان کی تعداد جو ہے 99% جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, اور جو باقی 1% ہے وہ کیپٹیو ہے. وہ وائلڈ لائف کے پروگرام کے تحت ان کی کیپٹیوٹی میں ان کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے. تو نہ صرف ہمارے انسانوں پہ بلکہ جانوروں پہ ان پر بڑا. اب ہم اگر اپنی جو ہے کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں, اسکول میں بچوں کو اس حوالے سے ہم کیا وہ کرتے ہیں, تو سوائے اس کے کہ PCWR جیسے ادارے وہ ہمارے ساتھ کولیبریشن میں پلانٹیشن اور ورلڈ انوائرمنٹ ڈے اور اس کے حوالے سے جو ہم پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں, صرف ہمارے اسکولز نہیں باقی تمام یونیورسٹی میں صرف یہ تمام تر کاوشیں اس حد تک محدود ہو چکی ہیں کہ ہم خاص دنوں تک وہ پروگرام اس پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کو. اس کے بعد ہم شاید بھول جاتے ہیں, یا آج کے دن کی طرح کوئی دن آتا ہے تو ہمیں انوائرمنٹ یاد آ جاتا ہے. آپ خوبصورت گفتگو کر رہے, لیکن میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا اور اس کے بعد آپ کی گفتگو جاری رہے گی. تو ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے عمر فاروق صاحب جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے,
اور پھر خاص طور پہ جو بچے ہیں تو اس کو اویئر کرنے کے لیے کیا لائحہ عمل انہوں نے اپنایا ہے یا اپنایا جا سکتا ہے، یا سلیبس میں خاص مضامین کو ایڈ کر کے آئندہ نسل کو کس حد تک کی اویئر کیا جا سکتا ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ سر آپ کی گفتگو جاری رہے. جی، تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ اگر کلاس 1 سے لے کر کلاس 10 تک کے ہمارے گورنمنٹ کا نصاب ہے یا ہمارے جو پرائیویٹ پبلشرز ہیں ان کی بکس اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو سوائے سائنس کے سبجیکٹ میں سوائے ایک چیپٹرز کے باقی کچھ نہیں ملے گا انوائرمنٹل سائنسز کے حوالے سے. شاید بچوں کو یہ اس کے علاوہ اور چیز کا پتہ نہیں ہے کہ یہ پودے جو ہیں یہ دن کو آکسیجن اور رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں. اس کے علاوہ شاید آپ ان سے پوچھیں تو وہ چپ ہو جائیں. بالکل صحیح کہا. اس میں قصور ہمارا جو ہے بالکل ہمارا قصور ہے، ہم ان بچوں کو اویئر نہیں کر سکے. میں مثال دینا چاہوں گا کہ یہ کتنا خطرناک ہے. یہ بات جو ہے ٹرینڈ ہمارے کیپ ٹاؤن کو 1995 میں کہہ دیا گیا تھا کہ یہ جو ہے شاید 20 سال سے آگے یہ شہر نہ جا سکے پانی کی وجہ سے، اور یہ جو ہے یہ گراؤنڈ زیرو ہٹ کر جائے گا پانی کا. انہوں نے سیریس نہیں لیا جس طرح آج ہم سیریس نہیں لے رہے ان کو. 2 مہینے پہلے بات آئی کہ وہ لوگ کیپ ٹاؤن جو ہے وہ گراؤنڈ زیرو ہٹ کر گیا ہے. اب ان کی شہری حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس شہر کو کسی بھی حوالے سے پانی کی سپلائی نہیں کر سکتے. انہوں نے پچھلے 3 سالوں سے وہاں پہ نہیں رہ سکتا. اب مشکل ہو گیا بہت، شاید کوئی ظاہری بات ہے. انہوں نے پچھلے بالکل 3 سال سے ان کی یہ پالیسی تھی کہ 50 لیٹرز پر ڈے پر پرسن یہ مہیا کیا جائے گا. وہ مہیا کیا جا رہا تھا لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ بھی پاسبل ہمارے لیے نہیں رہا. ڈراؤٹس ہیں، باقی سب کچھ ہے. وجہ کیا؟ اچھا اس میں بہترین بات کیا تھی کہ ایک تو یہ تھی کہ بتا دیا گیا تھا کہ پانی ختم ہو جائے گا. اس کے اوپر مس مینجمنٹ یہ کہ ان کا 1/4 جو پانی کی ڈسٹریبیوشن کی لائنز تھی وہ لیکیج اس میں ہو رہی تھی. ان کو پتا تھا. آپ آج بھی آپ ان کی گوگل پہ ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ اپنے وہ کہہ رہے ہیں کہ 3000 کے قریب مقامات ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں سے پانی بڑی تعداد میں لیک ہو رہا ہے. کتنا سیریس ہے معاملہ، اتنا سیریس. اوپر سے ان کو پتہ بھی ہے کہ پانی لیک ہو رہا ہے اور اس کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا تھا تو وہ گراؤنڈ زیرو ہٹ کر گیا. اب وہ شہر بچانے کے قابل نہیں رہا. تو ہم اور وہ تقریباً وہ کہہ رہے ہیں کہ 40 ملین لوگوں کی آبادی کا شہر ہے. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے. اب منتقل ہو گیا یہاں. تو اب ہم دیکھیں گے کہ پشاور جو ہے ہماری تقریباً آبادی اتنی ہی ہے. شاید یہ دوسرا 40 ملین کو ایگزیجریٹ 4 ملین ان کی آبادی تھی. 4 ملین کیپ ٹاؤن کی. تو پشاور کی بھی لگ بھگ اتنی اس سے تھوڑی زیادہ ہوگی. بالکل یہ خطرناک بات ہے ہمارے لیے. جی آپ نے خوبصورت یہ مثالیں دی. میں چاہوں گا کہ پادری جوزف جان صاحب اس موضوع کو مزید یہ اوپن کرے. وجہ کیا ہے کہ جس طرح میڈم نے بھی اس حوالے سے بات کی، عمر فاروق صاحب نے بھی بات کی کہ لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے، تو کیا کیا جائے؟ ہم لوگوں کو بتا تو رہے ہیں کہ آپ خطرے میں، ہم خطرے میں ہیں. میرا خیال ہے کہ ہماری کمیونٹی کا ایک پرابلم ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم تھیوری کی باتیں کرتے ہیں اور پریکٹیکل نہیں کرتے. جب تک آفت نہیں آتی ہم بالکل، اور پریکٹیکل نہیں ہے. اکثر ہم کہتے ہیں ہم خدا کی باتیں کہتے ہیں لیکن خدا کی بات کرتے نہیں، مانتے نہیں. تو وہ جو گفتار اور کردار میں تضاد ہے وہ سارا ایشو ہے. اور یہ کیپ ٹاؤن کی جو صورتحال ابھی مسٹر عمر بیان کر رہے تھے، تو پاکستان میں پشاور میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ گلیوں میں چلے جائیں، روڈز پہ چلے جائیں، ہمارے جو نل ہے وہ ویسے ہی بہہ رہے ہیں اور کوئی روک تھام کرنے والا نہیں ہے. اور ایون آپ سٹریٹس میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے صاف پانی جو ہے وہ نالیوں میں بہہ رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے اپنے نل کھولے ہوئے ہیں اور وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے. لیکن ان ساری چیزوں کو لینے کے لیے میں سمجھتا ہوں جہاں گورنمنٹ کا کردار ہے وہیں پر انڈیویجول اور کمیونٹی کا اپنا بھی کردار ہے اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کو لینا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں. اب میں چونکہ ایک چرچ کا پاسبان ہوں یا پادری ہوں، تو وہاں پر ہمارے 3-4 ہماری سب منسٹریز ہیں. لیٹ می سے مثال کے طور پہ رفاقت خواتین ہے، تو ہم وہاں پہ صرف خواتین مل کر بیٹھتی ہیں اور وہ اپنے ایشوز ڈسکس کرتی ہیں اور وہیں پر وہ اس ایشو کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں. اس لیے کہ میں خود ذاتی طور پہ پلپٹ کا ممبر کا یوز کرتا ہوں اور میں جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے حوالے سے میں ضرور اپنے سرمنز میں بات کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو اویئر کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، ہماری یوتھ جو ہے
चर्च यूथ जो है, हम उसमें भी जहाँ दूसरी एक्टिविटीज़ होती है वहाँ हम इस इशू को भी लेके आते हैं और हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि उन्होंने जाके प्लांटेशन करनी है और सिर्फ प्लांटेशन नहीं बल्कि लोगों को अवेयर करना है। और फिर उसी के साथ जूनियर चर्च, जो छोटे बच्चे हम संडे स्कूल कहते हैं, वो बच्चे उस लेवल पे भी हम जा रहे हैं ताकि बाइबल की छोटी छोटी कहानियों के ज़रिए से पौधे लगाने की अहमियत को उजागर किया जाए और जो चीज़ें हम ज़ाया कर रहे हैं उसके मुतालिक भी उनको अवेयर किया जाए कि अगर हम यही सिलसिला चलता रहेगा तो फिर हमारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मजहबी अकाबरीन इस हवाले से बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं, जिस तरह आप अपनी कम्युनिटी और के बच्चों को मैं एक और बात भी इसके साथ करना चाहता हूँ कि जो मैंने कहा गुफ्तार और किरदार, तो सिर्फ ये कहने की बात नहीं है। अगर आप में से कोई शख्स भी और इवन जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो कभी सेंट जॉन्स कैथीड्रल में आए तो वो जब आएंगे तो उनको पता चलेगा कि बाहर के टेम्परेचर से कैथीड्रल का जो टेम्परेचर है वो 2-3 डिग्री कम है। इसलिए कि हमने इतने प्लांट्स नहीं लगाए हैं, हमने ये गुजरे को 15 साल से हमने प्लांट्स लगाने शुरू किए और इतना प्लांट है कि आप जाएंगे आपको फर्क महसूस बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मजहबी अकाबरीन इस हवाले से अपना किरदार अदा कर भी रहे हैं और बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। और मैंने जिस तरह सर आपसे गुफ्तगू के दौरान कहा कि आफत आने की हमें इंतज़ार होती है और जब आती है आफत तो उससे सबसे ज़्यादा ख़वातीन ये मुतासिर होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से अपना इनपुट शेयर करें। जी सर एक्चुअली वेमेन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है इसमें नो डाउट सर अंजाम दे सकती हैं क्योंकि वो चेंजिंग एजेंट्स भी बन सकती हैं। बिल्कुल। तो हमें घरेलू सतह पर देखना चाहिए कि हम अपना बिजली पानी गैस के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम कितना यूज़ और मिस यूज़ कर रहे हैं और ओवर यूज़ जो है उसको हम कर रहे हैं। हाँ जी, ओवर यूज़ का मसला ज़्यादा। हाँ जी, ओवर यूज़ का मसला जो है वो ज़्यादा है और इसके लिए जो है अगर हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज़ को अपनी चेंज कर लें, अपनी हाउस होल्ड ड्यूटीज़ को जो है वो अगर हम चेंज कर लें, अपने रहन सहन के तरीक़ों को जो है वो चेंज करें तो इससे एक ड्रास्टिक चेंज जो है वो आ सकता है। जो चीज़ हम अपने मुल्क को पैदा नहीं करके दे सकते वो चीज़ हम ज़ाया क्यों करते हैं, चाहे वो बिजली की शक्ल में है, चाहे वो पानी की शक्ल में है, चाहे वो गैस की शक्ल में है। बाज़ औक़ात औरतें जो हैं वो चूल्हा जला कर इधर उधर फिर रही होती हैं, टीवी के आगे बैठी होती हैं और नल जो है वो किचन में चल रहा होता है। एक कमरे में होंगी लाइट सारी जो है वो सारे घर में जो है वो जल रही होती हैं। तो इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। दूसरा ये कि वेमेन जो है वो अपने इर्द गिर्द के जो घर होते हैं किसी भी कम्युनिटी में, वहाँ पर भी अगर कोई इस तरह एजुकेटेड वेल एजुकेटेड औरत है और वो इन चीज़ों पे समझती है तो वो अपना रोल प्ले कर सकती है। हाउस टू हाउस भी कर सकती है, स्ट्रीट टू स्ट्रीट भी कर सकती है और अगर वो जाफुल है तो वो अपने पेशे की वजह से जो है अपनी खदमात जो है वो सर अंजाम दे सकती है, अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को जो है वो एजुकेट कर सकती है दैट हाउ दे कैन फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इश्यूज़। बिल्कुल। और बाज़ औक़ात तो मैंने ये रवैया देखा है कि अगर आप किसी को नसीहत करते हैं कि ये ना करे तो आगे से वो जवाब दे देते हैं कि मेरे इस्तेमाल होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ जी, पूरी कम्युनिटी ही ऐसा ही यूज़ करती है इसको। जी सर। और सर मदर्स जो हैं वो आपको पता है कि घर में बॉस ही होती हैं। हाँ। तो मदर्स जो हैं मैं कहती हूँ कि उनकी सबसे बड़ी ड्यूटी ये है कि वो बच्चों को बहुत सारी एटिकेट सिखाने के साथ साथ ये छोटे छोटे एटिकेट्स भी सिखाए कि पानी को ज़ाया नहीं करना, बिजली को ज़ाया नहीं करना, घर में जो है जहाँ पर जगह मिलती है हमें प्लांटेशन करनी चाहिए, हमें किचन गार्डनिंग जो है वो शुरू करनी चाहिए, जो सब्जियाँ हम घरेलू सतह पर कर सकते हैं उनको जो है वो करना चाहिए। हम रेन वाटर जो है उसको कैसे सेव कर सकते हैं, उसको जो है दोबारा यूटिलाइज भी कर सकते हैं ऐसी जगहों को धोने के लिए जो कि हमारी डेली यूज़ में नहीं होती है। टेरेस हो सकता है और बहुत सारे घर के ऐसे पार्ट्स होते हैं सेंसिटिव या फिर आप कह लें कि इग्नोर्ड पार्ट, उनको उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, पौधों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वेमेन जो है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकती हैं और इंटरनेशनल लेवल पर वेमेन जो है इसमें सहरे फरिस्त हैं, जिसमें आप मिडल ईस्ट कंट्रीज़ भी कह सकते हैं, आप जो है वो सिविलाइज्ड वर्ल्ड की ख़वातीन जो हैं वो इसमें बड़ा अहम रोल जो है अदा कर रही हैं। तो हमारे मैं कहती हूँ कि हमारे मुल्क में भी फ़ीमेल्स को जो है अपना पॉजिटिव और इफ़ेक्टिव रोल जो है वो प्ले करना चाहिए इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हमने यही डिस्कस किया था कि गुज़श्ता साल जो सैलाब आई थी तो नौशहरा, मर्दान उससे ज़्यादा 400 मुतासिर हुआ था, तो उसमें सबसे ज़्यादा ख़वातीन वो डिस्प्लेस हुई थी, मुतासिर हुई थी। तो आफत जब आती है तो मर्द तो वैसे भी मतलब अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए रहने का ये इंतज़ाम और फिर उस आफत से निमटना, आफत के साथ मुकाबला वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
पंडित श्यामलाल नैयर साहब, आप अगर अपना इनपुट दे कि क्या किया जा सकता है लोगों को अवेयरनेस, क्योंकि जो बिहेवियर चेंज है, हमारा जो रवैया है, मेरे ख्याल में तो सबसे ज़्यादा उस पर काम करना चाहिए कि जब तक हमारा रवैया तब्दील नहीं होगा हम इस चीज़ को नहीं सीरियस लेंगे। जैसे अभी मैडम ने कहा कि जो घर में बड़ी औरतें होती हैं, जैसे माँ हो गई, सास हो गई, तो उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों को ये हदायत दें कि पानी की वेस्टेज ना करें, गैस की भी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, बिजली को भी ज़्यादा इस तरह इस्तेमाल ना करें। तो ये काम घर से शुरू हो सकते हैं। जैसे घर में हम एक पौधा लगा लेते हैं, मैंने ऐसे ही किया अपने इलाके में भी। पहले हमने एक मुहिम आई थी कि भाई एक पौधा लगाओ, हमने अपने घर में एक पौधा लगाया, उसके बाद मोहल्ले के बाहर भी एक पौधा लगाया। इस तरीके से वहाँ पर पौधे लगते गए और आप देखें कि वो अच्छे बड़े दरख्त बन गए हैं। जहाँ हम अपनी कन्वेंस मोटरसाइकिल वगैरह वहाँ खड़ा करते हैं, बड़ा फ़ायदा हुआ, सायेदार, हमें साया मिल गया, अब हवा में भी फ़र्क आ गया। आप देखिए जितनी हम शजरकारी करेंगे, जितनी भी शजरकारी करेंगे और घर घर में एक एक पौधा लगेगा, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब शजरकारी से मैं मिसाल देता हूँ कि एक दफ़ा मैं मानसेरा से एबटाबाद आ रहा था जी। मानसेरा में बिल्कुल इसी किस्म की गर्मी थी जैसे हम अभी महसूस कर रहे हैं जी। और जब एबटाबाद में आते हैं वहाँ लंबे लंबे बड़े बड़े दरख्त हैं, जब उनके नीचे आते हैं और एबटाबाद का एरिया शुरू होता है तो वहाँ ठंडक महसूस होती है। तो यही वजह है कि हमारे घर से ही ये प्लांटेशन। अब मैं अपने धर्म की बात भी आपको एक बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पहले तो अभी भी रिवाज है कि हम पीपल का दरख्त है उसकी बड़ी कदर करते हैं। उसके साए में बैठकर, उस ज़माने में जंगल हुआ करते थे, इतनी आबादी नहीं थी, पूजा पाठ हुआ करते थे, पीपल का दरख्त लगाते थे घर में भी, बाहर में, मंदिरों में भी। ज़्यादातर हर मंदिर में आपको एक पीपल का दरख्त नज़र आएगा। उसके बाद नीम का दरख्त, ये भी बड़ा रवाज था। आज नहीं है, आजकल तो तकरीबन ख़त्म हो गया, पंजाब में और सिंध में कहीं कहीं ना। तो ये वजह क्या है, आप लोग नहीं लगाते? नहीं, तो आबादी कम है ना हमारी इस तरफ। पंजाब में तो बहुत कम है, सिंध में बहुत है। नीम के दरख्त, पौधा नहीं होता, वो दरख्त बढ़ जाता है। आबादी आप सिंध में ज़्यादा हमारी आबादी है। नहीं तो और भी तो आबादी में लोग हैं ना। नहीं, बस मैं देख रहा हूँ कि नीम के दरख्त बहुत कम मिल रहे हैं, पीपल के हैं। मैंने जो सवाल पूछा वो ये कि ये भी तो रवैया है ना कि पहले लोग लगाते थे, अब आप लोग नहीं लगाते। हाँ बिल्कुल, आपने कहा कि अवेयरनेस अब थोड़ी थोड़ी उनकी जो हटती जा रही है इस जगह से। तो मेरे ख्याल में आप तो पीसी, वो किसी बीमारियों में भी उसके पत्ते वगैरह जो है ना काम आते। पंडित साहब, आप PCWR के मेंबर हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मुतालबा तो मैं यही करूंगा कि आप आज ये अहद कर ले कि पादरी साहब हम जाएंगे और ये ठीक है, आप एक पौधा मुझे ला देना, हम सब मिलकर लगा दें। मैं ला दूं? क्यों, वो महंगा है? अब मैं कहाँ से लाऊं, है नहीं यहाँ पर। नीम का दरख्त है ही नहीं है। अच्छा, वो पीपल का तो है ना। पीपल के वो लगाए मैंने, अच्छा, अपने घर के सामने लगाया, बिल्कुल। और बड़ी जल्दी उगता है वो। अच्छा, उसमें एक बात आपको बता दूं, एक इतनी अहमियत है उस पीपल के दरख्त में कि अक्सर जड़ें जो होती हैं नीचे होती हैं। उस पीपल के दरख्त की और बड़ के दरख्त की जड़ें ऊपर भी होती हैं और नीचे भी होती हैं। आपने देखा किसी पुराने दरख्त को, पीपल के या बड़ के, उसमें वो जड़ें सी लटकी होती हैं, वो भी जड़ें होती हैं, उसकी बड़ी अहमियत है। तुलसी का पौधा हर घर के आंगन में होता है हमारे। ये भी आजकल पाकिस्तान में हमारे यहाँ नायाब है। हाँ, नायाब है। फिर भी हम कहीं ना कहीं से लाकर ढूंढ कर अपने घर के आंगन में उसको लगा। PCWR के किरदार की बात है तो मैं अमीन साहब उसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। आपसे मेरा सवाल है, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद ये आपसे इंशाल्लाह शुरू करेंगे। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन कराम, ब्रेक पर जाने से पहले उमर फारूक साहब PCWR के मुतालिक कुछ फरमा रहे थे। तो उमर फारूक साहब, आप के जहन में क्या था? PCWR के किरदार के हवाले से आप क्या कहेंगे? PCWR का इदारों के हवाले से और मजहबी मकामात के हवाले से एक अलग पॉलिसी है कि जिसमें उन्होंने हमारे इदारे को, चूँकि हमारा इदारा बुनियादी तौर पर एक मजहबी इदारा है, अच्छा, जो दीनी वसरी ये नाम क्या है? इक़रा दारुल कुरान। अच्छा, इक़रा दारुल कुरान। जी बिल्कुल, हैदराबाद में। चेयरमैन साहब ने मेरे साथ वादा भी किया था कि हम जाएंगे वहाँ पे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो उन्होंने वहाँ पर हमारे लिए कुरानिक गार्डन स्पॉन्सर किया कि जिसमें कुरान में जिन जिन पौधों का जिस जगह पर जिस हवाले से जिक्र आया है, सुभान अल्लाह, तो वो उनके कॉन्टेक्ट्स के साथ जो है वो हमने वहाँ पर उसको लगाया। वो 2 साल पहले चूँकि वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, अब वो सायादार थोड़े से दरख्त बन चुके हैं, उनमें कुछ में फ्रूटिंग भी आ चुकी है। इसी तरह का एक उन्होंने बिब्लिकल गार्डन बनाया है, शायद मैं बिल्कुल वो आपको बेहतर बता सकें इस हवाले से। इसके अलावा तकरीबन हर महीने हमारी जो है मीटिंग्स होती हैं मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान से, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। तो इन सब हमारे जितने मेंबर्स हैं, PCWR हमें जो है एक्सपोजर देने के लिए इन जो है इदारों के सरबराहान के साथ हमारी एक लॉबिंग मीटिंग होती है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर हमें पता नहीं था कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है विफाक की सतह पे बन चुकी है, तो उसका जो है हमारे सूबाई उसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट होता है। अच्छा, और उनका जो एक्ट है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो काम करते हैं। अब उसके तहत अगर हमें पॉलिसी का पता चलता है, पॉलिसी के पता चल गया, हमें एनवायरमेंट के हवाले से अगर कोई हमारी तजवीज़ हो, हमारी कोई कंप्लेंट हो, जो भी इस तरह के कोई तामीरी काम हो, हम उसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उस डिपार्टमेंट तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कन्वे करने में आसानी हो। ये बहुत ज़रूरी था कि हम हमारे बच्चे, हमारे यूथ इस बात से अवेयर हों कि इदारे हैं, अब उनको अप्रोच कैसे करने हैं, उनसे काम कैसे लेना है। देखें, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट हमें ये बात सिखाई जाती है कि जब आपने हुकूमत से कोई काम लेना होता है तो आपने उस काम को पब्लिक गुड बनाना होता है, पब्लिक डिमांड बनानी होती है। जब हुकूमत समझ जाए कि लोग इस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं और इसके बगैर इनका गुजारा नहीं होने वाला, तब हुकूमत स्टेप इन करेगी। सही। अब तक जो है शायद हमारी दुखती रग पे हाथ नहीं रखा गया। जब तक हम पे सैलाब वगैरह या इस तरह कुछ आना चाहे, तब तक हम डिमांड नहीं करते। हमें जो है पानी का जिस तरह वेस्टेज की बात की गई, हमारे घरों में पानी इसलिए इसका वेस्ट, एक तो इनका बिल बहुत कम होता है पानी का, ये बिल्कुल, और लोग देते भी नहीं, फॉर ग्रांटेड हम ले रहे हैं इसको। जिस दिन हमें इसके मीटर लगेंगे, इसको मेजर किया जाएगा, इसके बिल मीटर के हिसाब से आना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे आपको महीने आपके जो गली मोहल्ले उसमें एक कतरा पानी फजूल नजर नहीं आएगा। बिल्कुल सही है। बल्कि कुछ घरों ने तो मिलके हैंड पंप वो लगाए होते हैं। जी बिल्कुल। इस तरह के एक सजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के हवाले से ये भी है कि करिकुलम में क्लास 1 से 5th तक आप एथिक्स और एनवायरमेंटल उसके हवाले से ये 2 सब्जेक्ट ज़रूर ऐड कर दें। अब नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जनरल नॉलेज के नाम से क्लास 1 से 3 तक का सब्जेक्ट है, जिसमें साइंस और सोशल स्टडीज़ को तो क्या है ऐसे कोई क्या है उसमें कि हम भी उसको पढ़े? मेरे ख्याल में ज्यादा आप उस जनरल नॉलेज के बुक को देखें तो वही जो पुराना जो हमने 15 साल पहले अपने प्राइमरी में पढ़ा था, आज भी वही पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, हमने जब प्राइमरी में पढ़ा था तो हमें जनरल नॉलेज नहीं पढ़ाई गई थी, तो इसीलिए मैं वो साइंस को उन्होंने मर्ज कर दिया जनरल नॉलेज में। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो बड़ा कारनामा किया मेरे ख्याल में। मोटरसाइकिल जो है वहाँ पढ़ते थे, अभी वही पढ़ रहे हैं। मैडम कुछ कहना चाहती है? जी सर, एजुकेशनल हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें करिकुलम जो है वो असर-ए-नौ तरतीब देना चाहिए। असर-ए-नौ, हाँ जी। उसमें जो है सर वाली बात कि हमारा सालों जो है वो करिकुलम रिवाइज नहीं होता, जिसकी वजह से हम आप कह लें कि अपने दोस्त हमसाया मुल्क से भी जो है वो कम्पीट करने की पोजीशन में नहीं है। इंडिया ने अपना करिकुलम जो है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके अलावा जो है उनकी प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो एजुकेशन हो चुकी है। तो हम और लैंग्वेजेस को उन्होंने इंक्रीज़ किया है, जिसमें उन्होंने जर्मनी और चाइनीज़ लैंग्वेज जो है उसको भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो हमें भी अपने करिकुलम को जो है वो क्लाइमेट इंटेग्रेटेड करिकुलम जो है वो बनाना पड़ेगा। क्लाइमेट जी, इंटीग्रेटेड। मेरी अगर एजुकेशन मिनिस्टर या पॉलिसी फ्रेममेकर अगर ये देख रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी इस प्रोग्राम के तहत कि आप लोग जो है वो क्लाइमेट इंटेग्रेटेड
جو ہے وہ کیریکولم یہ کس طرح ممکن ہے کام اس پہ کیسے سٹارٹ ہوگا یہ؟ سر اس سے ہمیں دیکھیے پرائمری لیول کے اوپر، سیکنڈری لیول کے اوپر، ہائی سیکنڈری اور پوسٹ آپ کہہ لیں کہ گریجویٹ لیول تک ہم پاکستان اسٹڈیز اور سوشل اسٹڈیز تو پڑھتے ہی ہیں. تو ہم وہاں پر جغرافی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پاکستان کی فزیکل فیچرز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، یہ چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں اب ہمیں ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ چیزیں افیکٹ کیسے ہو رہی ہیں. اب کلائمیٹ کہاں پہ جا کے جو ہے وہ اسٹینڈ کر رہی ہے، اب کلائمیٹ کو ہم اپنے انوائرمنٹ کو کیسے جو ہے وہ اور پھر سلیبس میں کچھ پریکٹیکل بھی شامل، بالکل ایکٹیویٹیز بھی شامل کیے یہ جائیں. سبجیکٹ ہے ہی پریکٹیکل. جی اسے آپ تھیوری میں بہت لمیٹڈ انداز میں پیش کر سکتے ہیں، باقی آپ کو بچوں کو سکھانا پڑے گا کہ آپ نے پودا لگانا ہے، اس کو بڑا کرنا ہے، اور اس اب میں بیماریاں پودا لگا کر دکھائیں. جی سر. لیس اکنامکلی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہمیں انٹروڈیوس کروانی ہوگی، کیونکہ جس طرح انفلیشن ریٹ جو ہے وہ پاکستان میں چل رہا ہے اس میں ہمیں اکنامکلی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پیرنٹس کے اوپر جو ہے ایکسٹرا برڈن جاتا ہے. تو ہمیں لیس اکنامکلی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے. اس کے لیے میں پھر کہنا چاہوں گی کہ یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کی ہمیں خدمات لینی چاہیے. ہمیں وہ پلانٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کریں، ہمیں سیڈس جو ہیں وہ پرووائڈ کریں، ہمیں گائیڈنس دیں. ہم کیوں لوگوں سے جو ہے وہ ہر وقت ایڈس کی اور ڈیبٹس کی اور لونز کی تلاش میں رہتے ہیں؟ ہم ان سے ٹیکنالوجی کیوں نہیں مانگتے؟ ہم ان سے اسٹریٹجیز کیوں نہیں لیتے؟ ہم ڈیولپمنٹل پروگرامز کو کیوں نہیں اپنے ملک میں لاتے ہیں تاکہ ملک جو ہے وہ مزید جو ہے ترقی کی راہ پر جو ہے وہ گامزن ہو سکے؟ ہمارا ایجوکیشن سسٹم وہیں کا وہیں جو ہے وہ 75 سال اور اب تو لوگ قرض بھی نہیں دے رہے ہیں. جی کسی سے جہاں تک رشتہ پودوں دار کی بات ہے جی، سوری ٹو انٹرپٹ، پودے اب بھی اگر آپ کو کسی انسٹیٹیوشن کے لیے چاہیے ہو تو ہمارا فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو پریفرنس بیسس پہ انسٹیٹیوشنس کو پودے پرووائڈ کرتا ہے. اچھا وہ کرتا ہے، وہ فری آف کاسٹ کرتا ہے. صرف آپ کو اپلیکیشن دینے کی دیر ہوتی ہے، کیونکہ میں پرسنلی اس پروسیجر سے گزر چکا ہوں. تو جتنے دیکھنے والے ہیں اگر ان کو اس پروسیجر کا تھوڑا سا علم ہو جائے، وہ پروسیجر کیا ہے، پروسیجر آپ بتا بھی دیتے ہیں. فارم بھرنا ہے کیونکہ پشاور میں جو ہے ہمارا جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ شامی روڈ پہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں بالکل. جی آپ کا ادارے کا لیٹر پیڈ ہے، اس پہ اپنی ریکوائرمنٹس لکھ کے ان کو جا کے ان کو سبمٹ کر دیں اور 2-3 مرتبہ فالو اپ کر دیں تو وہ آپ کو ایک نرسری جو ہے وہ بتا دیں گے کہ فلاں نرسری سے آپ فلاں دن جا کے یہ پودے لے سکتے ہیں. مطلب اگر میں اپنے دفتر کے لیے کچھ پودے اچھا دے سکتے ہیں. صرف ہمیں گھروں کے لیے نہیں، انسٹیٹیوٹس کے لیے آپ ایک منظم ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں تو شاید اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ ہمیں یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں، لیکن ہمیں استعمال کرنے کے حوالے سے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ قانون بھی موجود ہے، اس پہ کچھ حد تک عمل بھی ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کو ڈیمانڈ کرنی پڑے گی ان چیزوں کو. میرے خیال میں پادری صاحب اس مہم یا اس نیوز پہ تو میرے خیال میں ایک الگ پروگرام ہونا چاہیے کہ جا کے وہاں پہ ہم یہ اس کی تشہیر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ آپ اگر خیبر پختونخوا کے کسی بھی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ آ کے یہاں سے مفت پودے لے سکتے ہیں. تو آپ کے لیے بھی سر آپ نے بات کی، آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے جو انہوں نے کی. جی جی. ایک وقت تھا جب میں پڑھتا ایڈورڈس کالج میں پڑھتا تھا تو دیٹ واز 85-86 کی بات ہے. اچھا. تو ہم سوشل ورک کے لیے کاغان ناران جاتے تھے پلانٹیشن کرنے کے لیے. جی. اور میں سمجھتا ہوں اس قسم کی ایکٹیویٹی چھوٹے لیول پہ، اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ ضرور ہونی چاہیے تاکہ لوگ اپنا کنٹریبیوشن ڈال سکیں، کنٹریبیوٹ کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر لوگ یہ کریں گے تو پھر وہ اکثر اونرشپ کی کمی ہے نا، لوگ اون نہیں کر رہے. اگر ہم اپنے ملک کو اون کریں گے تو پھر یہ بات بنے گی. تو ہم باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن کاش کہ ہم اون کرنا سیکھ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اسکول، کالجز اور ایون یونیورسٹی لیول پہ اوپر یہ ہونا چاہیے کہ ہم سوشل ورک اس حوالے سے بھی کریں اور لوگوں کو جا کے اویئرنیس دیں. اور دوسری بات میں نے یہ بھی کہی کہ میں اس میں 2-3 باتیں اور بھی کہنا چاہتا ہوں. چونکہ میں کرسچن فیتھ سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن یہ 2-3 باتیں کہوں گا یہ تقریباً ہر فیتھ کے اوپر صادق آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہم مختار ہیں، خدا نے ہمیں مختاری دی ہے ان ساری چیزوں کی، اور جب ہم مختار ہیں، کسٹوڈین ہیں، تو خدا ہم سے حساب لے گا. تو ہم کم از کم خدا کا خوف رکھیں. جب یہ بلیسنگ خدا نے دی ہے ہم نے جواب دینا ہے، وہ ہم سے جواب طلب کرے گا. اور دوسری بات میں اسی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کرسچن فیتھ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پہ، امیج پہ بنایا. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نے امیج پہ بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنی چند خوبیوں کے علاوہ جو معاف کرنے کی ہے، جو
ہر جگہ حاضر ہونے کی ہے، جو علیم کل ہونے کی ہے، ان کے علاوہ باقی خوبیاں خدا نے انسان کے اندر ڈالی ہیں. تو جب خدا نے اپنی خوبیاں اندر ڈالی ہیں تو خدا کریٹر ہے جو پوری کائنات سے پیار کرتا ہے، تو انسان کو بھی پوری کائنات سے ان چیزوں سے پلانٹیشن سے پیار کرنا ہے. اور اسی میں آخری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزوں کی نگہبانی خدا نے دی ہے، تو ہم ضرور بہتر طور پہ ہم دیکھیں باغبانی تو یہی ہے کہ میں وہاں پہ محنت کروں اور اپنے پیٹ کی ضرورتوں کو پوری کروں، لیکن اسی کے ساتھ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کا خیال بھی رکھوں، کوئی جنگلی جانور کوئی اور ایسی چیز ان کو خراب نہ کر دے، اور اس کے لیے پھر میں ضرور احتیاطی تدابیر بھی سوچوں تاکہ یہ چیزیں بہتر سے بہتر ہو جائیں. آخری بات، سوری میں پریسٹ ہوں، پادری ہوں، بولتا جاتا ہوں. آخری بات یہ کہ میں لاسٹ ٹائم بھی میں نے شیئر کیا تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ پین ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ میری کلاس فیلو تھی، وہ مجھے یہ کہتی کہ جب میں فرانس میں تھا، مجھے یہ کہتی تھی کہ جوزف میں نے ول کی ہے کہ میری باڈی کو کریمیٹائز کیا جائے، جلایا جائے. دیٹ واز 98. اور میں 98 سے پاکستان سے گیا ہوا، یہ سارا کلچر، یہ ماحول، کیسے ڈیڈ باڈیز کو ہم کریمیٹائز کریں. تو میں نے اس کو کہا کہ کرسنی یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ تو وہ مجھے کہتی ہے اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ خدا نے جو یہ بلیسنگ ہمیں دی ہے، یہ ہم اگلی جنریشن تک اچھی صورتحال میں رکھیں، میری باڈی میں جو جرمز ہیں وہ ختم ہو جائیں. یہ وہ اپنی پین ہے، اپنی سوچ وہ ہے. کیسے ہم سم اپ کریں پورے پروگرام کو آپ وقار صاحب؟ اس میں یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ صاعر جو ہے اونٹوں کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں وہ اپنی گردن ہلا نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو کہتے ہیں کہ اپنی گردن کو ایسا نہ کرو تمہیں باقی انسان نظر نہ آئے. تو ہمیں اپنے ہر کام اس طرح کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگ، الگ بات، ہمیں فیوچر کے آنے والے ہمارے جو بچے، ہماری نسلیں ہیں، ان کا خیال رکھنا پڑے گا. پانی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ضائع نہ کریں، اگرچہ آپ بہتے دریا کے کنارے بیٹھے ہو، قیامت قائم ہو رہی ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو آپ پہلے پودے کو سبحان اللہ لگائیں گے، بوئیں گے. بالکل. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ایک تو جوزف صاحب نے جیسے کہا کہ مذہبی حوالے سے، چونکہ ہماری عوام جو ہے وہ مذہبی طور پہ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح فالو کرتے ہیں، تو ہمارے جو مذہبی لیڈران ہیں ان کے توسط سے ہمیں یہ عوام تک بات پہنچانی ہوگی کہ یہ اب ہمارے پاس آپشن نہیں رہی، یہ ہمارے پاس، ہمارے اوپر فرض بن چکا ہے. ہم نے اس فرض کو پورا کرنا ہے تاکہ آنے والی نسل ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں، ہمیں دعائیں دے بجائے کہ ہمیں وہ برا بلا کہیں اور ہم اپنی آخرت خراب کریں. تھینک یو سو مچ عمر فاروق صاحب. اور میں تمام اپنے پینلسٹ کا انتہائی مشکور ہوں. ڈاکٹر نازیہ گلزار صاحبہ آپ کا انتہائی شکریہ. عمر فاروق صاحب، پادری جوزف جون صاحب آپ کا، پنڈت شام نیر صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. آپ اس میں سے دیکھ لیں کہ کس حد تک اپنے رویے میں تبدیلی لا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اس پروگرام کے ہوسٹ امین مشال کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.